Ассалому алайкум Дустони Азиз ва тамошобини сомонаи РАХШ ТЧ. Дустони Азиз, дар имрӯза навор бошад боз 12 мошини дига қабул кардем ки пешкаш намекунем. Мошинҳои майда ва мошинҳои болкаш ва квадросикл чӣ хеле шумо мехосед, ҳамин хел чизҳо ҳаста ки ҳамаш пешкаши шумо мегарданд. Хоб, видеонавора дӯстон то охираш тамошо кунем. Ба видеонавори мо лайк гузорем ва дар комментария нависем ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар корем. Мо дар видео оянда мошинҳои гуфтагиро ба шумо ҷудо карда пешкаш мекунем. Агар шумо мошини фурӯшӣ, хона, замин, квартира чизе ки дорем барои фурӯхтан, барои реклама кардан, метавонем ки дар номери имо васайт мо рӯй кунем. Мо дар видео оянда рекламаш мемонем. хоб, курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 155 сомони 40 дирам. ай шумо хоҳиш мекунем ки агар имконият дошта бошед видеонавори моро дар имо ватсаптон подлиса кунед. мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед. рафтем. Якум мошини фурӯшӣ. хоб, якум мошини фурӯшӣ аста бардорон Toyota Corolla аста ки соли барошуш 2009 солае ки сӯзишвориш бензини холия абиё моторош 1.6 литра коробкаш автоматай мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин як даст гаштагай бардорон, яъне ки мошин дар дуруни шаҳр гаштагай дасти як одам да. 4 балони пачка, 4 диска, кондиционер, хоб ҳамаш кор мекунад. коробка ҳамаш 100% ки мошин бе ягон камбуди электропакет, яъне ки ҳамаш 100% ки ягон пӯшидагӣ задагӣ надорад. салон тоза. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 69500 сомонӣ ки боз камтар дига арзон ва муомила мекунем ки мошин 100%. кадоми харидори аниқа рақамошон дар поёни видео аст ки метавонед дига маълумотша гирем. фақат аз шумо хоҳиш ки ака одами коргар аст, беҳуда занг назанед, фақат одамони харидор. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. хоб, дуюм мошини фурӯшӣ аст дӯстон ки Opel Astra F ки дар кузифи седан соли бароишуш 1994 соле ки сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. абиё моторош 1.6 литра, коробкаш механика, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 диска, 4 балони 80%, монитор, самбуфер, ҳуҷҷатош то охири сола ҳаст. танировкашам то охири сола. задни камера, люк ҳамаш задагӣ пӯшидагӣ надорад ки мошин сатҳои поли молодежни ҳамаша кардагианд. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони ҷомеъ фурӯхта мешавад бо нархи 27000 сомонӣ ки боз муомила ва савдо ҳам мекунем. мега ки свети раднои худшай. мошини танировка, ҳуҷҷат, самбуфер ҳамаша дорад ки бе ягон камбудия. мега фақат одамони харидор занг зананд, муомила мекунем. рақамошон дар поёни видео аст ки метавонед дига маълумотша гирем. фақат одамони харидор марҳамат. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. хоб, сеюм мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон. Mercedes Benz C-класс ки соли бароишуш 1997 солае ки сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад ки абиё моторош 1.8 литра, коробкаш механика, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 балони нав, 4 диска, кондиционер ҳамаш кор мекунад. камтарак ами яъне ки берун шуда, яъне ки нарӯшка камтар кор дорад. мега дӯстони азиз, хай бо дига маълумотша мегирем. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 44000 сомонӣ ки боз муомила ва савдо ҳам мекунем. мега хоб, кадомтон агар маъқул бошад ки харидор бошед, рақамошон ҳаста, метавонед занг зада бештар маълумотша аз худашон гирен. агар шумо хали мошинаи фурӯш дошта бошед ки хона, замин, квартира барои реклама кардан, дар номери имо васайт мо рӯй кунем. дар видео оянда рекламаш мекунем. хоҳиш мекунем ки лайкотон намонед ва видеонавори моро дар васайт имото подлиса кунед. чӣ мошине ки ба шумо дар корем, мо дар видео оянда албатта мемонем, дар комментария нависем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. хоб, чорум мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстони азиз. Opel Astra J аст ки дар кузифи караван чӣ хеле шумо хоҳиш карда будем. хоб, соли бароишуш аст 1999 солае ки сӯзишвориш бензини холия, абиё моторош 1.6 литр, коробкаш механика, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин ягон рӯз задагӣ пӯшидагӣ надорад, 10 моҳи дига ҳуҷҷат дорад, люк дорад, кондиционер надорад. мошин баъзе ҷоҳош мега камаки кор дорад. мега ҳамин краскаш дӯстон намедонам ки ҷош краскаш мега хестага ин намиқа камбуд дорад ки дига маҷош 100% ки бе ягон расхода. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Рудаки дар Ленинский район фурӯхта мешавад бо нархи 34000 сомонӣ ки боз камтар дига муомила ва савдо ҳам мекунем. мега дар назди капот. рақамошон аст ки метавонед дига маълумоти пурраша занг зада кунед. дӯстони азиз, рақамошон 24 соат кор мекунад. фақат одамони харидор беҳуда занг назанед. мега соҳиб шо, фақат одамони харидор марҳамат занг занед. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. хоб, панҷум мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, яъне ки ваз 2107 молодиё жинае ки соли бароишуш
1998 соле ки судиш фурӯш бензин газ дорад кор мекунад. Био моторш 1.5 литри простой, яъне ки кам масраф, экономни. Хоб коробкаш механика, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин ям меличовка камтарак кор дорад, мегӯяд нами як параш камтарак пақай намиха камбудия дига маҷош 100% 4 таблони қариб ки нав дискаҳои худаш 1 сола ҳуҷҷат ҳамаш 100%. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хучанд фурӯхта мешавад бо нархи 8000 сомонӣ ки боз муомила ва савдо мекунем мега. соҳибаш мега ки кадом агар харидори аниқ бошад, яъне ки арзонтар метиҳад мега фақат сум дар кора фақат одамони харидор. خب دوستانی که از شهر خوجند اگر قریب باشن خدمتی که اگر رفته بینن نشون واریانت خوب میتونید که ماشینا ارزان کردن خرید مرحمت. مگذاریم با ششم ماشین فروشی. خب ششم ماشین فروشی نوبتی است دوستان دایوو نکسیا است که سالی برایش 1996 سالی که خب سوزش بنزین گاز دارد کار میکنه. ابیو موتورش یک 6 لیتر کاروبکاش مکانیکای ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. ماشین 4 تا بلونی پاچکا میگه صاحبشون 4 تا دیسکا خداویش نو کرده میگه موتورش نوه. ماشین یکم زدگی پشتگی نداره، سالن توزه، کوزوفش توزه میگه یکم لانجرش یکم جوش، یعنی که وارد زدگی نداره که همه جوش چشکوش همش 100% دوستان عزیز که ماشین توزه گشتگی میگه صاحبشون. خب این حال قرار دارد در شهر دوشنبه فروخته میشه به نرخ 13500 سومونی که باز معامله و سودا هم میکنه میگه صاحبشون. رقمشون در پایین ویدیو هست که میتونید بیشتر معلومات زنگ زدن از خودشون گیرین. مرحمت زنگ زنید. مگذاریم دوستان به هفته ماشین فروشی. خب هفته ماشین فروشی هست چه خیلی شما خوش کرده بودین اوپل وکترا است که سالی برایش 1994 سالی که سوزش بنزین گاز دارد کار میکنه. ابیو موتورش یک 8 لیتر کاروبکاش مکانیکای ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. سویتی رانوی خچه دوستانی عزیز که ماشین 4 تا بلونی نو 1 ساله حجت راسخ نداره میگه صاحبشون همین خیلی گفتگیه. این حال قرار دارد در شهر دوشنبه فروخته میشه به نرخ 16000 سومونی که باز کمتر دیگه معامله میکنه میگه. خب رقمشون در پایین ویدیو هست که کدومتون اگر خریداری انیق باشن میتونید زنگ زدن بیشتر معلوماتش از خودشون گیرین. لایک و نمونه و ویدیو نواری ما رو پادلیسا کنید برادران رحمت دارید اسکریپتون. مگذاریم با هشتم ماشین فروشی. خب هشتم ماشین فروشی است دوستان گروزاوی خونده پورتر است که سالی برایش 2001 سالی که کاروبکاش مکانیکای ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. بالونش پاچ کرده دوستان از موتورش واگونیه میگه که ماشین در حالت کاری قرار دارد. این حال قرار دارد در نوعیه جینیکول فروخته میشه به نرخ 54000 سومونی که باز معامله و سودا هم میکنه میگه صاحبشون که توقع سوم در کل میگه واریانت های علیشی نمیشود. رقمشون در پایین ویدیو هست که میتونید دیگه معلومات پورش از خودشون گیرید. پورتر ساسیش بهترین دوستان عزیز یاد باردا پشتن ارزون شامل نشمول واریانت خوب که 54000 سومون میگه با معامله و ارزون میکنه میگه. مرحمت زنگ زده ارزون کده گیرید دوستان عزیز دیگه معلومات از خودشون. مگذاریم بر نهم ماشین فروشی. خب نهم ماشین فروشی است دوستان یک دیگه ماشین گروزاوی بورکاش یعنی که گازل است که سالی برایش 2002 سالی که موتور 4.2 لیتری پراستوی میگه صاحبشون کاروبکاش مکانیکای گازل در حالت کاری قرار دارد. حجتای گازل میگه بوچ دیگه دیگه همونجوش 100% که یگان کم بودن داره فقط میگیرین یعنی کار یعنی که بورتو نمیکشین. این حال قرار دارد در نوعیه یوون فروخته میشد به نرخ 12000 سومونی که باز کمتر دیگه معامله میکنه میگه به خاطر اینکه سوم داره کنه به این خاطر تیز باید بفروشیم میشه. رقمشون هست که میتونید زنگ زد دیگه معلومات پورش دوستان از خودشون میگیرین. خواهش میکنم که لایک و نمونین و ویدیو نواری ما رو پادلیسا کنین. اگر شما خالی ماشین مایده بورکاش چیزی که برای رکلام داره خونه زمین در نمره ایمو واتساپ روی که رکلام میکنیم. مگذاریم بعد دهم اعلانی امروزه. خب کوادراتیکلی فروشی است دوستان که چه خیلی شما خواهش میکردین که ما نمونیم اینا با ما پیشنهاد شد که ما پیشکش میکنیم. کوادراتیکل 125 کوبایی که در حالت خوبی تکنیکی قرار بالونش هم سردنیه سایستانیش سوزه یعنی که سروش نمیگه سوم داره کنه با همین خاطر فروش نموندن. این حال قرار دارد در شهر دوشنبه فروخته میشه به نرخ 6000 سومونی که باز معامله و سودا هم میکنه میگه که سایستانیش زوره. مرحمت کدومتون اگر خریداری انیق باشین 125 کوبا بوده یعنی که بود دیگه معلوماتش از خودشون میگیرین. کدومی که اگر در همین باره یکم فهمیش داشته باشه خیلی خودتون میدونین ببینین و زنگ زنین دیگه معلوماتش گیرین. مرحمت.
мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. خب 11 ماشین فروشی است دوستان. اوپل استرا اف که در کوزفی سیدن است که سالی برای روش 1992 سالی که سوزشوری بنزین گاز دارد کار میکنه. ابری موتورش 8 لیتر کاروکاش مکانیک ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. 4 تا دیسک 4 تا بلانی 80% رادنوی سفید یعنی که چخه گم متالیک گیم که سریبریستی هم خیلی سفید دوستان عزیز که ماشین سالن تازه همش 100% میگه صاحبشون که سروشنا سوم در کره. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 17000 сомонӣ ки боз муомила ва савдо ҳам мекунем. Мега камтар ами бамперош ба фикрам кор дора. Хеле хеле мебинен краскош уже рехтаги аст. ҳамин хам мумкин кор дора. рақамошон аст ки метавонед занг зада бештар маълумотош аз худашон гиред дӯстони азиз ки ҳамин видеонавори моро хоҳиш мекунем ки дар WhatsApp имутон падилиса кунен чӣ мошине ки ба шумо далал кунад дар комментари нависем албатта пешкаштон мекунем. мегзарем ба 12 квадросикли фурӯшӣ. хоб 12 квадросикли фурӯшӣ аст дӯстон ки соли барояш 2016 солае ки 124 куба аст, яъне ки 124 куба. саҳсияниш мега соҳибшон беҳтарина ки яъне ки як даста гаштаги аст. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Вахдат фурӯхта мешавад бо нархи 3800 сомонӣ ки боз муомила ва савдоҳо мекунанд ки квадросикл дар ҳолати корӣ қарор дорад. ай 3800 сомон боз савдо ҳам камтар дига мешавад ки рақамошон дар поини видео яъдо бардорини ки ҳам хали квадросикл бисёр пристабдар нишмона вариантҳои хуб ки метавонед занг-зани қатишон савдо када харинша. шумо агар квадросикл ёки мошин, квартира, замин, хона чизе ки барои реклама дошта бошен дар номарои имо ёки дар номарои WhatsApp мо рӯй кунед. мо дар видео оянда дар реклама дар фурӯш мемонем. дӯстони азиз ки ин буд 12 та дар имрӯза чимон мошин ва квадросикли фурӯш доштем ки пешкаши шумо кардем. تا ویدیو آینده خدا نگهبان همه شما دوستان. خیر.